Ассалому алейкум подписчикони азиз. Мана имрӯз мошин бозори куҷам омдем. Нархҳои лабо ва дигар хеле мошинҳои нархҳош мефаҳмед дӯстон азиз. Як дига лайк кунтон, канал ба подписация кунтон. Мошин хароб боштагар маромад видеоролика то охириш тамошо кунед дӯстон азиз. Аякум лабоҳо сар мекунем дӯстон азиз. Мана ми лабоҳоям фурӯше ҳозир аякум мана инаш сар мекунем. 2016 дӯстон азиз. Солаш 4 та баллони нав дорад. Моторо инжектора документош ами? Документош ҳам дар солона ҳуҷҷатош дӯстон азиз. Нархаш чанд пул? 90000 фарохта метавонад. 90000 сомон муомилаш мотор инжектор 2016 дӯстон азиз. Рақамҳои телефон 92 742 40 60 дӯстон азиз. Мана бенто. Ҳозир мана дарони салонашо нишон метем. Ин ду электропакет мотор дӯстон азиз. Топ тоза ҳама ҷош мана. Хойтон ва як заводит кунид мешавад? Заводит кунид чия бо? Одамо ки мошинои тоза мекунад, имина барои шумо дӯстон азиз. Пробег 129 та дӯстон азиз. Гаштаги. Салон топ тоза мемонад. Моторчон соат бори кор мекунад. Мана ин баллон бошад. нархша гуфтим 90000 сомони муомилаш мана. Лабои якум. Якок без осинковка да? Без осинковка. Агар осинковка монат чанд пул мешад? Болош бе. Ҳам душем плюс мешад тамом. 92000 мешад. Да хулас калом мана худатон намехардид, ҳаё кар мета. Худтон агар без осинковка 90000 сомон. Муомилаш хулас калом. Номеро телефон я бо дига гуфта мегузарам 92 742 40 60. 90 мин сомон савдо bo'lar ekan. 2016 motor injektor. 2004 да нархаш 85000 сомон гуфтасан. Боз савдо ham мешавад. 4 та баллони нав дорад ин дӯстон азиз. Мотори инжектор дорад. Рақамҳои телефонашон 92 602 64 46. Рангош кабуд. Ин осинковка дорад дӯстон азиз. Инам ҳамун как обычный 2 электропакет, моторо топ тоза хулас калом. Рангошон тоза мана. И краска родной краска? Да, краска шудаги буд. Ин бам документош ами? Солона. Документош солона дастон азиз. нархаш 85000 сомони муомилаш будааст ки бо агар маъқул боша агар марамад дӯстон азиз. Мана мин номер дӯстон азиз. Документ ҳама ҷош хулас калон, ҳама чизаш ҳай солона дӯстон азиз. 4 та баллони нав дорад бо. Пачка. Инаш чанд пул? 92000. Инаш 92000 мана. Савдо мешад бо. Инам баллонош нав будааст, бафина. 4 баллони нав дорад. 2017 мотор инжектор. Солона документ мина? Солона ҳуҷҷат дорад дӯстон. Чуа қиматошо нишон додастан гӯйтан агар ай ина мана кашсои зӯр ки ҳамаш дӯстон азиз. Ҳа кӯнаш гӯйтан арзонтарош ҳам ҳай бо ай тарафанда. Мана ин номер. Бо ҳамон гуфтаги нархомо сабо савдо ҳам метишда аслан. Бин тумона. Salonu topladı. Yani bu asin kokoşam ay. İyi razmeroş her şeyşam ya xelo bu mayda taraşam ay kani. Ya xel razmeroş. İyi maydaş sen buldu. Ne maydaş ben incandım da sana maydaş. Maydaşı soy başam neyiz? Çiliyak azor bu savdoşad. İyi bak. Solaş 98. İyi kraskaş ham kraskarga ham bu nav metova. Solaş 98 bas. Bu yakta diga laboy furoshi narxash 95000 so'm. Motor injektor dokumento bu fikrim inam solona 2017 do'ston aziz. 92 877 77 74 do'ston aziz. Palatka dor. Asin ko'kka dor buni. Agar ma'qul shavad agar nomero telefonga zang zanang. Hamma chiz dor qilasizmi? Buni men nomer. Hamma chiz solona aka dokumentosh.
Utilizatsiya. دارد تخص موتور اوتیلیزاسیون دارد پرابیک چقدر Prebegash, nemiz yaksı ilçan, yaksı hecmi yakçan. خلاص کلان از حد بالا بود است پرابیکش Ha. Hadi dukuru. قریب 2 کروک Rahatla var. خلاص کلان توسیدگی پوستگی جوش نیست Tagoşan. نیست داکیومنتو سولونو داشته اگر معقول باشه که نمره تلفن گاوزیم زنگ زنید تا خوب دوستان عزیز با یک تا دیگه لابو اینوش هم نرخش 85000 سوم بوده سودا میشه 2015 دوستان عزیز همه لابویی که نشون دادید که همش لابوی ساستن بهترین که نشون دادن خودتون اگر با ارزان تر باشه در آخر ویدیو من نشون میدم دوستان عزیز موتور اینجکتور دارد همه جوش نقص خلاص کلام بالونش نه پاشته تاگوش من اینا تمام توسیدگی دست نمیکنیم اصلا گوکو دارد نمره تلفنشون 92 828 86 46 انا با یک دیگه لابو دوستان عزیز موتور اینژکتور دارد اینم 2016 نرخش 92000 سوم است بزاسین کوفکا دوستان عزیز اینم 92 960 25 و 26 اگر معقول باشه که زنگ زده پرستون بود معلوماتی پورا تره چهار تا بالونی نو داره داکیومنتو شاید نه توپ روزه همه جوش هم کشوده موندگی بریم تو نمیشه کلیتش باشه بده پرابیکش میبینیم پرابیک نشون نداد ماشین بازار خوجند منم مرامت دیدن ماتیس شاید هر خیل ماشین خلا سلام